السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الجمعة الأولى من شهر شعبان. اللهم أزل عنا وعن عبادك هذا الوباء، وارحمنا برحمتك وكرمك، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فإنه لا ملجأ ولا منجا لنا وإلا إليك. إذن درس جديد بعنوان les verbes pronominaux de premier groupe et de deuxième groupe. كما تعرفنا في الدرس الماضي تعرفنا على le présent de premier groupe و deuxième groupe. تعرفنا مثلا على le verbe classé de premier groupe. Je me classe, je classe, tu classes, il classe يعني avec e, es, e, ons, ez, ent. Les verbes de يعني deuxième groupe مثلا choisir, je choisis, tu choisis يعني is, it, ils sont يعني ici يعني is avec ent. يعني هادو هما يعني هذا هو الكونجيغاسيون ديالهم. مثلا sont, c'est ou s يعني avec deux s ent. تعرفنا على هاد الكونجيغاسيون، وهاد الكونجيغاسيون غنحتاجوه بزاف في الدرس ديالنا اليوم. والدرس ديالنا اليوم انا عارف اللي ما كيعرفش شنو هي كيعرف شكون هما لي فيرب. يعني الدرس ديالنا لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو sont des verbes qui commencent toujours par ce s يعني c e s e كيتسمى ماشي c ولكن ماشي s اللي بحال هكا ماشي a b c s e كيتسمى اللي كيبدا ب s e ولا s apostrophe. هادو sont des verbes de يعني ماشي عاوتاني اس apostrophe دائما. اس apostrophe خصها كتكون قدام بعض المرات على شي حاجه، من اغلبيه سو يعني هو دائما كيكون مع لي فيرب، ما كيكونش مع لي نو ولا لي زادجيكتيف ولا بصفه عامه. لي نو بصفه عامه هو دائما كيكون مع لي فيرب دو بروميير جروب دوزيام تروازيام، يعني هادو هما لي تخوا فيرب. يعني هو دائما هذا هو التعريف ديال لي فيرب برونومينو. باش نعطيو الناس فكره شنو هي لي فيرب برونومينو. Les verbes pronominaux qui commencent toujours par ce ou s apostrophe. واضحة؟ سي انتريسون، يعني ضرورية هذه. نمشيو نتعرفو على البروميير جروب. غنعطيكم أول حاجة بعض 8 ديال لي فيرب باش تعرفوهم ويت فيرب باش وصلنا تراديكسيون، باش تعرفو على باش الفوكابولير يتزادو اميليوري لا ريفليكسيون اللي دايما كنقولها لكم. نكمل. بالنسبة لأول فيرب هو se promener تنزه. je me promène avec mes amis على الفوري، نتنزه مع الأصدقاء ديالي في الغابة. se laver هي غسالة. se laver. je me lave ma figure. je me lave mes dents. je me lave les dents. je me lave les mains, etc. Se concentrer ركز. je me concentre dans l'examen يعني كنركز في الامتحان. se couper قطع. je coupe les feuilles. s'arrêter توقف. je m'arrête. se détester كرهه. je déteste مروان مثلا etc. مروان je déteste مروان. se demander طلب. s'excuser اعتذر. je m'excuse maman. اعتذر امي. بالنسبه لي دو دوزيام جروب يعني بلاتي تنعطيكم لي كونجوغيزون ديال هذا. لا كونجوغيزون ديال هذا الدرس مثلا نعطيكم لو se laver. je me lave avec e à la fin. هادو خصنا نحفظوهم me te se. nous كتعاود جوج مرات. nous vous il se elle se. je me lave avec e à la fin. tu te laves avec es. il se lave avec e. nous lavons avec ons. vous lavez avec ec. il se lave avec ent. خدمنا الكونجيغاسيون ديال premier groupe les verbes de premier groupe au présent خدمناهم يعني هادو. بالنسبه لعاوتاني ديال الدوزيام جروب غنخدمو نفس الشيء يعني التيرمينيزون ديالهم. شنو خصكم تحفظوا؟ خصكم الا كنت حفظت اللي حفظ هادو يعني اللي درت في الحصه يعني الماضيه
يعني حاجه سهله خصو يحفظها. جو مو لave, je me, tu te, il se, elle se, nous, vous, il se, elle se. خصو يحفظ غير هادو، ولكن ما تخلطوش بين هادو لي فيرب برونومينال ولا لي فيرب برونومينال وبين لي فيرب عاوتاني او بريزون ولا اكسيتيرا. دابا قلت لكم يعني اي فيرب هذا هو الاخر ديالو، يعني بروميي كوب، يعني ما يتبدلش، هذه هي القاعده ديالو، سا ريغل، يعني ما يتبدلش. عطيتكم مثلا لو فيرب سو بروميني، جو مو برومين افيك او، tu te promènes avec ES, il se promène avec E, nous nous promenons avec ONS, vous vous promenez avec EZ, il se promène avec END. ما تبدلش، بقى نفسه. Donc la règle, il faut apprendre par cœur. Il faut apprendre par cœur. خصك تحفظ من القلب. نمشيو la deuxième groupe. Première chose, je vais vous donner des verbes pour apprendre ou pour améliorer la réflexion. Comme le verbe s'accomplir. بالنسبة لي واحد النقطة خصني نشير ليها هي le verbe بعد le verbe ما عندهمش شرح واحد، عندهم بزاف ديال الشروحات، وانا حطيت لكم واحد الشرح هنا، يعني شرح واحد، يعني ماشي باش الا عطاكم في جمله على حسب الجمله، الشروحات على حسب الجمله. انا حطيت لكم ساكومبليغ المعنى، يعني المعنى القريب، يعني اللي كتوظف بزاف. تحقق، سيتابلير يستوطن او يستقر، من الاتابليسمون هي المؤسسه. سو غروندير كبيره، هذه باينه. سو سيزير انتزاع، يعني هذه عاد تقري انا حطيت لكم وصافي، حيت هي المعنى ديالها هذا، ما عندها بزاف ديال المعاني، يعني على حسب الجمله ديال الفرنسيه. حنا مثلا ملي كنقول لك شي جمله ديال الفرنسيه كنعرف بان ابروندر يعني هو يعني حافظه، يعني نقدر نمشي، يعني كنحفظ نمشي لشي جمله كنجبرها معنى تبدل، يعني الفرنسيه فيها بزاف ديال الكلمات كيتبدلوا، يعني على حسب الجمله وصافي. سو غروندير كبيره، سو سيزير انتزاع، سو بينير عطيتكم مره الاخرى، بغيت نعاود لكم حيت الكلمات مهمين اللي غنعاود لكم. هي رحيمه. وسو روجير هي حمرة، مجا من لا كولور روج. وهنايا واحد النقطه خصني نذكركم بها، toujours les verbes يعني les couleurs sont des verbes de deuxième groupe comme rouge, rougir, jaune يعني jaunir etc. سو شوازيغ اختار، سو شوازيغ عطيتكم حتى هي كدار بزاف. انا نعطيكم مثال بحال يعني المعنى، يعني بحال بروميي كو. نعطيكم مثال سو شوازيغ، غنشرح لكم لو فيرب سو روجير. je me rougis avec اس، كنوظف داكشي اللي قريتو في الحصه الماضيه، قريت التيرمينيزيون ديال دوزيام غروب. je me يعني هادو ما كيتبدلوش، خصنا نحفظهم. me te se nous vous il se elle se، ما كيتغيروش، ساهلين في الحفاظه، سي فاسيل، سي با ديفيسيل. يعني بالنسبه je me rougis avec is، tu te rougis avec is، il se rougit avec it، nous rougissons avec SSONS، vous rougissez avec 2SEZ، ils se rougissent avec 2SEND. هذا هو الترميزون، يعني هذا هو الدرس اللي نعطيكم اي مثال بحال مثلا se bénir، je me bénis، tu te bénis، il se bénit، ISISIT، nous bénissons avec 2SONS، vous bénissez avec 2SEZ، ils se bénissent avec 2SENT. يعني وضفنا لي تيرمينيزون ديال الحصه الماضيه، يعني ديال لي فيرب دو بروميي جروب و دوزيام جروب، وضفنا ايضا استعملنا هادو اللي خصكم تحفظوهم. اللي حافظ تيرمينيزون ديال لي فيرب دو بروميي جروب و دوزيام جروب، يعني حاجه سهله، غيحفظ غير je me، tu te، il se، elle se، nous vous il se، elle se. يعني هذا هو الدرس ديالنا اليوم. الحصه المقبله ان شاء الله كنوعدكم غندير لكم لا ليست، يعني انا عندي واحد لا ليست هنايا ديال خوازيام جروب، ديال لا ليست ديال خوازيام جروب. دونك غندير لكم بزاف ديال لي فيرب دو خوازيام جروب باش تحفظوهم. ودابا نذكركم بشويه بلي فيرب كي انتريسون بزاف اللي كنحتاجوهم
مثلا في باسي كومبوزي كنحتاجوهم في فيوتور انتيريور كنحتاجوهم اكسيتيرا بزاف. سي لي زوكسيليير افوار اي اتر. لي زوكسيليير افوار و اتر سون انتيريسون بزاف، كنحتاجوهم بزاف، خصهم يتحفظوا. غنعطيكم غير واحد النموذج، واحد التقريب يعني حتى نتعرف حتى غنشرح لكم مزيان في الحصه المقبله. نعطيكم غير شويه من تاخذوا شي عبره منا، يعني شي نصيحه من هاد ليفر. هاد ليفر ساهلين ماشي صعابين. نعطيكم مثلا هاد ليفر باش تحفظوهم ساهلين. جي اي تو، يعني كنهضروا على افوار. جي تويا، واحد النقطه خصني نشير ليها بالنسبه جي افيك جي، ما كاين اللي كيكتبها نيشان جي افيك apostrophe اي. جي تويا il a avec a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, elles ont, ils ont. نمشيو l'être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. C'est facile ماشي صعيبين، يعني ماشي صعيبين ساهلين. j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. هذا avoir. بالنسبة لêtre, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont, ils sont. C'est facile, c'est pas difficile. يعني هادشي ساهل ماشي صعيب بزاف. خصو غير il faut apprendre par cœur, il faut apprendre beaucoup، يعني خصنا نحفظوه من القلب. بالنسبة لهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. يعني نعاود نراجع معكم je me, tu te, il se, elle se, nous, vous, il se, elle se. هذا هو اللي خصكم تحفظوهم. هذا خصكم تحفظوهم بزاف، وعاد تحفظوا الترمينيزون ديال شحال هذه اللي درناها بروميير جروب و دوزيام جروب. بحال مثلا بروميير جروب اس يعني شنو كنكون عند جو اس tu il elle nous، يعني كتكون عندها يعني كنهضروا على بروميير جروب كتكون عندها او ان اس. vous عندنا او زد. il avec s يعني elle avec s كتكون عندنا او ان تي. بالنسبه للدوزيام جروب je اي اس tu اي اس il it elle it nous يعني باردون nous يعني كتكون عندها ils يعني عندها 2 اس او ان اس 2 اس زد و 2 اس عاوتاني او ان تي. يعني هذا هو الدرس ديالنا اليوم. تحفظوا على جو مو tu te il se nous vous il se elle se. هادو اللي غتحفظوهم. يعني هادو هما لي تيرمينيزون ديال برونومينو. بالنسبه للتيرمينيزون ديال برونومينو انا خصكم تحفظوا داكشي اللي فات اس او ان اس زد او ان تي. خصكم تحفظوا عاوتاني دوزيام جروب اي اس اي تي اي سون اي سي اي سي او ان تي على لا فان 2 اس او ان تي. هادو خصكم تحفظوهم. عاوتاني تحفظوا جوج ما كتكون عندنا مو جو مو انا tu te نتا il se هو هي شنو اخر نو يعني نحن vous يعني حنايا vous هما يعني و il elle يعني هن. يعني هذا هو الدرس ديالنا اليوم. يعني il se elle se. هذا هو الدرس ديالنا اليوم. كان الدرس ديال هو يعني الدرس ديال بعنوان لي فيرب برونومينو بروميير جروب و دوزيام جروب. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وديروا عافاكم قبل ما نسالي. ديروا ميرسي بزاف على الدعم ديالكم، وديروا عاوتاني اللي اول مره كيدخل القناه يدير يتكا على ديك الصابوني اللي كتكون في الجناب هنايا حمراء، وهي من ايضا ملي حنا كنهضروا فيها من لي فيرب يعني من لي فيرب برونومينو كتبدا يعني سي ان فيرب دو بروميير جروب وكتبدا افيك اس ابوستروف. دونك سي ان فيرب برونومينو. دونك عافاكم تقدروا اللي اول مره كيلاحظ الفيديو ديالي رجع الفيديوهات اللي قبل ويدير عاوتاني ويدير صابوني، واللي باقي معايا دائما كيشاهد الفيديوهات ديالو كنشكرو بزاف، ويدير واحد جيم يدير واحد جيم ويضغط على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبسلام عليكم في الحصه المقبله ان شاء الله.